भाभी आगत कला बेले केतोटी प्रसंग तांको भाषण माध्यम रखिछंती जार उत्तरण करुथिले माननीय विधायक डॉक्टर अरुण साहू। काली तांको वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री कहिछंती जे 24 वर्ष भितरे ओडिशार चाषी नवीन बाबू किछि करनाहांती। यही 2 वर्ष भितरे ओडिशार चाषी कूल पाखरे से दृढ़ भाव छिड़ा होइछन्ते एवं सब काम करछन्ते। मुझे कही रखा चाहे स्वाधीनतार 80 वर्ष अतिक्रांत होगा जाऊँगी। समय आसीबो, समय चली जीवो। मुख्यमंत्री परे मुख्यमंत्री आसीचंती, सरकार पर सरकार आसीचंती। ओडिशा गोटे कृषि प्रधान राज्य। ओडिशार 70% लोक चाष पर निर्भर करती। ये एकमात्र सरकार जो सरकार ओडिशार चाषी कूल को एभली भाव में प्रतारित कले ता इतिहासर कालखंडे गोटे सुवर्ण जुग होइकी रहिबो। निर्वाचन समय रे प्रतिश्रुति दिया गला आमे एमएसपी सहित इनपुट सब्सिडी देकी 3100 टंकार ओडिशार चाषी कूल धान किणिबु। ये थिला भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन प्रतिश्रुति ओडिशार चाषी कूल। किंतु जेतेबेले सरकार को आसिले सरकार जो नियम रही जो फूड पॉलिसी आनिले राज्य सरकार सेथरे कुहा जाइतिला स्पष्ट भाव रे समस्त बड़का एवं बिक्री योग्य धान आमे क्रय करिबु। गला खरीफ समय आपण माने अवस्था देखिछन्ती आदि मध्य हजार हजार क्विंटाल धान धरिकी पश्चिम ओडिशार चाषी माने बसचन्ती मंडी रे। बड़गड़ जिलार जिलापाल ऑफिस आगे आज मध्य मासाधिक काल चाषी माने धान किभली भाव में रेजिस्ट्रेशन हब एवं तांकर खरीफ धान किभली भाव में उठिबो सेतिपई आंदोलन जारी रही। किंतु जड़े एते संवेदनशील भाव में जो भली मंतव्य ओडिशा विधानसभा रे दैछंती ये अत्यंत दुखदायक केवल नुह ताकू आमे तीव्र भाव में निंदा करुछु। मु 2-3टी तथ्य आपण मानक पाखे दबाकू चाहूँगी। आपणकर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार आज दिन में ओडिशार उत्पादन हला 193 लाख मेट्रिक टन। ये है राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तथ्य आज दिन में ओडिशार चाषी कूल। किंतु सरकार टार्गेट फिक्स कले आमे 68 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करिबु। ता अर्थ वर्तमान ओडिशार मात्र 35% चाषी ठारू आमे दान संग्रह करिबु एवं रेजिस्ट्रेशन करागला 19,66,181 जनकर चाषी। सरकार जो रेजिस्ट्रेशन व्यवस्था ता ऊपर मु कहिबी से जटिल अवस्था भितर मध्य चाषी माने रेजिस्ट्रेशन कले। वर्तमान सुधा खरीफ शेष हो गलानी 10 दिन है। वर्तमान सुधा 15,67,000 चाषी वर्तमान तांकर धान विक्रय करने सुविधा पाई। ता अर्थ वर्तमान 30%
30% ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ଖରିଫ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆମେ 4137ଟି ପରଚେଜ ସେଣ୍ଟର ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ପରଚେଜ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବୁ ଏବଂ ତା ଜରିଆରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି, 10 ଦିନ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 318ଟି ଆହୁରି ପରଚେଜ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ଯାଇ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ। ମୁଁ ଇଏ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଲା ବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ସେଠି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଚଳିତ ଖରିଫରେ 80 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ। ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି 141 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ, 176%। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି 176%, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଖରିଫ ଶେଷ ହେଇକି ରବି ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 79% ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଯୋଉମାନେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଜରିଆରେ ସେଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 2002 ଏବଂ 3ରେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଚାଷୀ କୂଳ MSP ପାଇଲେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏଭଳି ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ 5 ଥର ଆମେ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପାଇଲୁ। 6 ଥର କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ଆମର ସରକାର ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ PPAS ଯୋଉ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇ ଅଟୋମେସନ